Reka twifurize kugubwa neza cyane wowe ukurikiye Hill Rock Africa aho uri hose ku isi, tukwifuriza amahoro y'Imana. Urasuzwa nanjye Boni Buranga. Tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa cyane cyane kuri iki kibazo cy'umutekano muke wo muri aka karere k'ibiyaga bigari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo irerekana yuko idashaka kwiyunga n'u Rwanda ahubwo ishyize imbere intambara. Abayobozi batandukanye muri Kongo bakomeje gushotora u Rwanda, bakomeje kuvuga amagambo asebya u Rwanda, ndetse umwe muri bo yerekanye yuko hashowe miliyari 5 z'amadolari y'Amerika mu ntambara ishobora no kugera mu Rwanda nk'uko bo babivuga. Ariko u Rwanda rwagiye rwerekana yuko rwiteguye kurinda ubusugire bwarwo kandi ko rutifuza intambara. Ibi rero nibyo tugiye kugarukaho. Mbahaye ikaze, muri kumwe nanjye Boni Buranga. Reka duhere ku muvugizi wa leta ya Kongo bamwita Patrick Muyaya. Yafashe intambwe u Rwanda rwateye yo kuganira na Kongo ndetse no kugera ku masezerano i Washington. Byose abitesha agaciro, yerekana yuko u Rwanda rwose ngo ntacyo ruri gukora mu byo rwemeye, ngo kandi ngo ingabo z'u Rwanda zigomba gusubira inyuma, ngo zikava ku butaka bwose ziriho mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki kiganiro ndaza kwifashisha amajwi y'aba bagabo, dore ko mu kanya nza no kubagezaho ijwi rya Minisitiri w'Imari muri Kongo ugaragaza uburyo bashoye izi miliyari 5 z'amadolari y'Amerika muri iyi ntambara, avuga yuko ngo ishobora no kugera i Kigali. Reka mbere kuri Patrick Muyaya. Yavuze amagambo atangaje, uretse yuko bamwe mu bazi uburyo akunze kuvuga, wenda bamwe barabimenyereye, ariko ari n'abandi batangaye bitewe no kubona intambwe u Rwanda na Kongo bari bagezeho mu gushaka ibisubizo. Hari amagambo rero yatangarije hariya kuri Radio Okapi yerekana yuko u Rwanda ngo rugomba gusubiza ingabo inyuma mu burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana ko arushinja ngo kuba rugifite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo kandi izo ngabo zikaba zigomba gusubira inyuma, ahuza ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 cyangwa se M23. Reka twumve ibyo yavuze ahangaha muri iki kiganiro kuri Radio Okapi, tugende twumva uburyo leta y'Kinshasa ikomeje gushinja u Rwanda yo bakigira nyoni nyinshi cyangwa se bakikuraho responsabilité cyangwa inshingano bafite mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aha yari ari kuganira n'umunyamakuru. Les processus des Doha, on n'en parle presque plus, et il y a même une certaine opinion qui se permet, n'est-ce pas, de dire que les chefs de l'État auraient tourné les dos au Qatar, parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas, dans ses au Qatar, parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas. Il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges. Il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations. Je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à des... Ahangaha ati u Rwanda rushyira imbaraga cyane mu binyoma ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo wenda yashakaga kuvuguruza ayo makuru y'uko Perezida Tshisekedi yaba yarataye icyizere cy'ibiganiro by'Idoha, yabashyize imbere intambara. Des réseaux sociaux et de notre écosystème, heureusement que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République enfant à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Ati Perezida Tshisekedi ashyize imbaraga kandi aracyafitiye icyizere ibiganiro by'Idoha, ibiganiro by'i Washington n'ibindi biganiro byose bitegurwa n'Abanyafurika. Ariko mu kanya muraza kumva ukuntu yivuguruza, yerekana yuko mu by'ukuri ibyavugiwe muri ibi biganiro atabyizera, ndetse atizeye n'u Rwanda cyangwa se
atizeye intumwa z'u Rwanda ko ibyo baganiriye byaba bizashyirwa mu bikorwa, hakirimo rwa rwikekwe rwo gushinja u Rwanda ibintu byinshi. Ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en ati twaganiriye i Doha n'umutwe wa M23 tuvuga uburyo imirwano yahagarara, tuvuga ibigomba gukorwa kugira ngo ibintu bigende neza. dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question du prisonnier. Mais qu'est-ce qui explique? Ati ndetse twagize n'icyo tugeraho ku bijyanye na za mfungwa M23 yadusabaga gufungura. Bibutse yuko M23 yabasabye kurekura abanyapolitike ndetse n'abandi bantu bagiye batabwa muri yombi bazizwa ngo kuba baba bakorana na M23, ariko leta y'Kinshasa kugeza ubu ntiyigeze ibafungura. Abo bantu 700 urutonde barabafite, ndetse M23 yagiye igaragaza yuko mu by'ukuri yari imwe mu mbogamizi z'uko ibyo bemeranyijwe mu biganiro batabikora. We rero ati hari intambwe yateye, ariko se iyo ntambwe yatewe ni iyihe mu gihe batigeze barekura abo bantu? Devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père ati igisirikare cy'u Rwanda ni umubyeyi w'umupapa, M23 ni umwana we. De faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point sur ces... Ati u Rwanda imbere y'abahuza rugenda rurenga ku byo rwemeye. que nous signons. Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain, nous devons nous être confortables? Mutekereza ko ejo twagenda tukicarana n'abo bantu barenga ku byo twumvikanye? Ubwo ari gushinja u Rwanda, ubwo yafashe ikibazo cya M23 nk'umutwe w'abakongomani yagishyize ku ruhande, yabise bose RDF. Dès le départ, même quand nous avons déjà fait des progrès. Hari bitagenda parce que il y a un blocage. Aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Uvira. Ati rwose ati bagomba kuva muri Uvira no mu bindi bice byose bitandukanye. Aha niho agiye kugira avuga ati u Rwanda rugomba gukura ingabo ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibwo hazagira ikiganirwa. Urumva ko rero mu by'ukuri ibyo Patrick Muyaya n'abandi banyapolitike barimo na Perezida Tshisekedi bakomeje kuvuga bashinja u Rwanda, kandi berekana ko M23 nta burenganzira namba ifite bwo kuba ku butaka bwa Kongo, bisubiza inyuma intambwe zose z'ibiganiro. Nibyo n'ubu bagisubiramo na nyuma y'intambwe zagiye ziterwa z'ibiganiro. Bagomba gusubira inyuma aho batangiye. Nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs. Yes, ngira ngo rero aha murabyumvise, iyo umuvugizi wa leta ya Kinshasa avuga amagambo nk'aya, biba byerekana yuko mu by'ukuri nta kintu cyahindutse mu mvugo y'abayobozi b'i Kinshasa ndetse no mu myitwarire. Ni bimwe mu bisubiza inyuma ibiganiro by'Idoha, ndetse bigatuma iki kibazo cya M23 kitabonerwa umuturambye. Hari amakuru avuga yuko inshuro ebyiri umuhuza mu biganiro bya leta ya Kongo na Kinshasa na M23 yahamagaje intumwa za Kinshasa zanga kwitabira. Ubwo rero aya makuru ni nayashingirwaho bamwe bavuga bati Perezida Tshisekedi yamaze gutakariza icyizere ibiganiro by'Idoha, cyangwa ntagifite icyo yabivugaho cyangwa icyo yabikoraho, ariko bitewe n'uko umuhuza yanze kubogama, yanze
kugendera mu murongo wa leta ya Kinshasa, ahubwo akagerageza kumva impande zombi zihanganye. Reka noneho tugere kuri wa mugabo wundi nawe wagaragaje uburyo leta ya Kinshasa ishyize imbere gushaka kurwana n'u Rwanda cyangwa se intambara n'u Rwanda. Uyu bamwita Adolphe Muzito, ni minisitiri w'intebe wungirije wa Congo ndetse akaba na minisitiri w'imari. Akaba avuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashoye miliyari 5 z'amadolari y'Amerika mu ntambara. Ati rwose twiteguye kuba twarasana n'u Rwanda mu gihe byaba bibaye ngombwa. Iki ni ikiganiro yagiriye kuri France 24, ni televiziyo y'Abafaransa. Aha, reka twumve uko umunyamakuru yatangiye amubaza. Atese u Rwanda mubona rukora ibyo rwemeye gukora mu masezerano mwagiye mugirana, ubwo wenda yavugaga kuri ariya masezerano u Rwanda rwagiranye na Congo i Washington. Jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Adolphe Muzito ati kugeza ubu u Rwanda ntabwo rukora ibyo rwemeye muri ariya masezerano. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Ati rwose perezida wa Congo yakoze ibishoboka byose kugira ngo yereke isi yose n'abaturage ba Congo ko yiteguye guhagarika iyi ntambara. Yakoze ingendo zitandukanye. Ati u Rwanda niba rwifuza intambara ruzayibona. Niryo jambo avuze aha ngaha. s'est préparé et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars. Ati twamaze gutegura miliyari 5 z'amadolari y'Amerika zishobora kuzakoreshwa mu myaka 5 iri imbere twitegura intambara. Birumvikana rero niba yavuze ati u Rwanda rwitegure ko n'intambara twayijyamo cyangwa rwitegure ko niba rushaka intambara tuzayikora. Ati akitaka ati twashyize miliyari zirenga 5 z'amadolari y'Amerika muri iyi ntambara cyangwa se mu bikoresho. Ibi birerekana yuko hashyizwe imbere intambara, nubwo aba bayobozi bavuga yuko perezida wabo ashyize imbere ibiganiro by'amahoro. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rugenda rwigiza nkana ndetse rubangamira bimwe mu byavugiwe muri aya masezerano. Niba urugero ibyo bumvikaniye i Washington harimo ko leta ya Congo igomba kwitandukanya n'umutwe wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Izo ntambwe zikaba zitaratewe, ariko aba bayobozi bakaza gushinja u Rwanda n'abayobozi barwo ngo kuba ari nyirabayazana badashaka amahoro. Urumva harimo ukwivuguruza. Nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons. Ati tugomba gukomeza gushaka uburyo twarengera ubusugire bw'igihugu cyacu dukoresheje amafaranga menshi mu buryo bwose dufite. Aha ngaha rero hagiye hanavugwa inyerezwa ry'umutungo w'igihugu, uburyo aya mafaranga acungwa nabi, yoherezwa ku rugamba, amwe agahabwa ba wazalendo, abiyisaba generali b'urugamba bihaye amapeti batanakoreye. Hakavugwa na za ruswa mu nzego zitandukanye muri Congo. Ibi rero birerekana yuko mu by'ukuri umutungo uzakomeza kuhatikirira hitwajwe intambara. Hakibazwa rero niba mu by'ukuri Congo izagezaho igambirira ndetse ikanashyira mu bikorwa, kuko kugambirira bo byo barabigambirira, ikanashyira mu bikorwa icyo kintu cyo gushaka gutera u Rwanda, uretse yuko ari ibintu wenda bitanabahira. Ari gushinja u Rwanda ngo ko rudashaka amahoro.
revenir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000. Et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région. Ati reka tugaruke ku kibazo cya M23 igenzura agace kanini cyane mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu myaka za 90 ni izo nyeshyamba zigenzura agace kanini. Atese baramutse bafashe umwanzuro bakiyemeza kugana mu bice by'amajyepfo ya Kongo bikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane cyane muri Katanga, ese ntabwo bamufite ntabwo bamufite yuko byazateza ikibazo cy'umutekano muke mu buryo rusange bw'igihugu? Nous avons signé l'accord pour qu'avec le Rwanda, nous retrouvions la voie de la paix. Et si le Rwanda ne veut pas comprendre... Uyu rero Adolphe Muzito arongeye ahuje M23 n'ingabo z'u Rwanda, ati twasinye amasezerano n'u Rwanda, ati niba u Rwanda rudashaka amahoro, ati ubwo ikizaba gikurikiyeho ni intambara. Véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous avons dufite amafaranga twashoyemo amafaranga. Nous armer à cet effet. Donc le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de Rwanda ruzahabwa icyo ruzaba rwifuza. Yes, ngira ngo rero nari mbazaniye aya magambo y'aba bayobozi bombi bo muri guverinoma ya Kongo kugira ngo mwumve umwuka uhari muri Kongo ndetse n'uburyo leta y'Kinshasa ikomeje kugerekaho ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ku Rwanda, yirengagiza ko ari ikibazo cy'abakongomani ndetse cyakemurwa habayeho kwicara abakongomani bakabishakira igisubizo, ndetse iyo M23 ibyo isaba ikumvwa ndetse nayo ikumva ibyo leta ibasaba, hagashakwa igisubizo. Ikindi nuko leta ya Kinshasa igenda ishinja u Rwanda ibintu bitandukanye by'ibinyoma ndetse no gushaka kwerekana ko u Rwanda ari rwo rurenga ku masezerano, ahubwo leta ya Kinshasa ntiyerekana uruhare rwayo mu gutambamira amahoro cyangwa se mu gutambamira bimwe mu biba byumvikanyweho hariya mu masezerano, cyane cyane harimo no guhuza amasezerano cyangwa ibiganiro by'i Washington n'iby'i Doha. Ugasanga leta ya Kongo igenda ihuza izi mvugo, ibyavugiye i Washington ikabihuza n'iby'i Doha, iby'u Rwanda ikabihuza n'ibya M23. Ibi bikaba byerekana yuko hakiri intambwe ndende kugira ngo amahoro abe yagaruka muri aka karere, mu gihe iriya leta y'Kinshasa yaba itarahindura imvugo. Ikindi bikerekana yuko amahoro n'umutekano bigoranye cyane ko yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe batari bumva yuko baganira n'umutwe wa M23 nk'umutwe w'abakongomani ngo bashyire imbere ikibahuza kurusha gushaka gutsimbarara ndetse no gukomeza gushyira intambara ku rundi rwego. N'aya makuru rero twari twabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mudukurikiye. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, kandi Zerba mugenzi wacu dusanzwe dufatanya muri iki kiganiro utabonetse kubera impamvu z'uburwayi, nawe tumwifuriza kuza gukira cyangwa se kurwara ubukira. Turakomeza tubakurikiranire amakuru atandukanye abageraho hano kuri Hill Rock Africa, turayabagezaho 5 kuri 5. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, turacyakomeza n'ayandi makuru.